হ্যালো জান তো না আমি ভালো কাছে আর শুনি না আমি খাইছো না নব্বই রয়েছে পুরো লাগে আর কেউ বাড়ির না চলো চলো এই জাম্বা পাইলাম না আরে বাপ রে তোর বাপরে গিয়া কই তোর বাপে তোরে ফেলে বাবা আমি বাবা জম না আমি ফোন ব্যস্ত তা তোর মারি গিয়ে কই ওকে রানতে পারি আমি রানতে পারি না যা বাবা কিছু বাবা কই মারি আমার বাবা जाननी ताई ना नहीं हमारे रुको जरा माती काम कुनो दिन ताई मती यार कुनो ना वैसे हमते नहीं तो जा दिन दलेगा वाला पिटा खाई अरे पिटा खाईते भरता ना मुझे दो तीन बजे नहीं यार जल्दी आयो अच्छा तुम्हारे जमाई को ना खाली कोई बो जान किदा गड्ढा अरे बाप रे ना ना बोल रही कौन दिन निता নিমু ইলা করে দিন আর কত ও 3-4 দিন বাদে নিমকি ধরে বাদে না আমি কোন কোন লাগে বাদে সামনে ফর্ম আর বাইরে যাই আরে বাপ রে না বাইতা না আমি 3-4 দিন বাদে আই লাভ ইউ জান যাই গ্রামার ফুড়ে রে তুই গ্রামরে বাত তো সুগরে কোন আমি আমি কি গোবর যাইছে না বাড়ি হ্যালো দাও ওকে পুরি পুরি বাচ্চা তুই কি হলো মাতরে কি হলো হাই লোক মাতরে তোমার বড় রাইটর আছে ওরে বাদ দে দিদা আমি আমার দাদা হাই লোক বাদ তোমার ফুয়া তোমারে বাদ দেও না দাদা আমার গিয়া মনে হয় কিদুর বাড়িতে গোফর খায় যাও না গিয়া তুমি তোমার ফুয়া পাতা না তুই দেখি যা গরম দেখাওনি ও এটা কি আগাই তোরে যাই মুকে আমি যদি লাগে না গিয়া আরে ঘুরাই নিও তোর কোন বেডি আমার লাগে না কোন আয়া আরে বাপ রে তোর কোন বেডি আমার লাগে না তোর লাগি না লাগে দা গলে আমার বগা পড়ব গলে কি লাগিয়া তোর কোন বড় বেডি আমার লাগে না মুকে লাগে রাখিও না কিলা দাও না अभी मजा आएगा ना भिड़ो हेलो जानू जल्दी ना भैया गई फिटला के हमारे यार शांति देना अगर हम कुछ दिन तलाक दिले अच्छा जल्दी आओ ग्रामर पुड़ी रुकी हुई तो हम तो यार जी यार बोले तलाक दिलाई थी तो यार तो आई लोग गाड़ी की मिली लियो नाइट मारे आओ आओ हमें झूठो या जल्दी आ लो तार हाई लोगे আমি আইয়া जल्दी आओ तू रेडी हो जाता हम रेडी तुम बाहर से किंतु বাইরে अच्छा তাই খাই নিয়ে আমাকে বাজে দিয়া আছে আমি আইয়া तू जल्दी रेडी हो ता আমি আইয়া আছি अच्छा आओ जल्दी आओ গ্রামে পুরো তারা দিয়া দেখিলাম কিতা বাল দিতে পারে উবা আমি গ্রামের পাল লাগে কোথায় দরবার করিয়া পাবো अच्छा ते খাতো যাই গ্রামের পাল লাগে তো কোথায় দরবার ভাল লাগে हेलो तो आज को तुम्हारे बैलर भी थे तुम्हारे दिन चलो चलो गुलामर हुआ खाना देते ओ गुलामर हुआ तुम ये तकिन कुन मार गल लगे माती दिया किधर जब किधर जो मार गल लगे माती रहा है कौन आ गुंडा अरे बाप रे ता लगे माती आली ता किधर से तो खाया नहीं गुलामर हुआ है साला तुम्हें हमारे तेरा जान तुम्हारे लगा क्रिकेट संसार खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया जल्दी जाए गुलामर पुरी बाहर से चलो चल आन ना देखिए दे बाय का समय से जो कुंबल खाता जल्दी आ नो बाप को जल्दी मारो
তো চালাতে পারবো না আরে না তা আমার বগাত করে লইয়া যাইনি খান্দ করে লইয়া যাও কিতে আরে বাপ রে বাহ আমি এখন ব্যবস্থা করি আমি চালাই লাইনি বউ ওই বাড়ি না যাই না তোর তারা খুলে যা তারা খুলে যাও আরে আরে কি গুলো বাকি আছে যাও 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 আমার আর ভালো হইলো দেই তারা দিয়ে চলো চলো গুলো আমি লিয়ে আই মাই যে কি গুলো কে বাকি আছে माय देना हमारे तुम्हें मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। आ